Epsilon, educational portal for sustainable cultural diversity in Latin America. Para terminar, segundo, porque vamos a hacer una pausa y al final en otra grabación nos vas a cantar uno de tus cantos en Shuar. Quiero preguntarte al final como un mensaje que puedas darnos desde tu experiencia, desde tu visión, sabiendo que la Constitución del Ecuador nos dice que propendemos el buen vivir, el summa causai, un estado de bienestar. Desde la visión del pueblo Shuar, desde tu experiencia, y como un mensaje final, porque nos has narrado las dificultades, los cambios, las transformaciones que están sufriendo en este momento, ¿cuál sería tu mensaje final para que este pueblo, en convivencia con otros pueblos del Ecuador y del mundo, alcancen esta anhelada bienestar o el buen vivir? Tu mensaje final, segundo. Irut kamotuna chivias nahan hiniano anduktarum yatsur umar vishwar mashinyo irundar tarimat anshuar nahan aruitya nia hui irundrar I undri ure kurmat nyuitya nia huna irut kamun chamruk no mengak charte irundra matsatkur irundrar kakarma hai I utsuma musha unam ga kitenya aisha tuitwingsha isha siamjati tura irundrar punkir matsatkur I panyurisha I pungirisha I churchat irun maka I kuskir pan amassar mashiyo nungananyak mastati vi nintem samuvi ni kamun manga pungir puhustin tuinyawe buen vivir nuka I undri he yaunchu ninde minar menya we me kwar menuna ninde hingya pungir puhustin ya tarimmet angis puhuka we meku I meru nuwi hesh pungir aumatas puha chicham churchatan yugas chichamnes sitar wahatar pungir chichamnas nakuir inindeñas pungir hitur puhana au pungir puha timetus puha nakam puha tarimet puha tute ayani tuma samde yamai hu saban puhani hui nikas ichurchat irunebe hui irut kamuna wari churchata iruna kuit atsabay ishwar bishwar kuit takatsuhi I utsumamo unimet chichamnom suak chichamnom hamu na tsua martin utsuma musumar martin nunya it kesang I kun manusha kuit achiker I nungkuncha arak makar pukri kurkiti uchirisha pungir chichambru makar charuksha pungir hirar nunya it kes irundre enya ausha unimetes pungir hemgamo irunat hesh pungir hemgamo I yuhaterisha pungir charuksha nahangamo insa enyo pungir barkamo shiriki nenarma ya enya us pungir barkamo nunya it kesang chicham aran pusat kuptunet ya us pungir hiramo nunya chikich variatsa insa wapik wengare nya no hui sungur hindreng tusar inichak kupratin nangku chipainya au pungkir abaharar pungkir anan suat mata enyo no pungkir yarak ma ati tusar takur kya nekas yatsuru unimya karyamai ke unimya hanya huinge irundrarte tarimet postin tamaka ais nomdak shortak matsatiet nomdak tahirne punya nucheti tarimet ais postin ya pungkir chichamnas sitar nakak ines au matas chichamnas andurnek inindai sunais pungkir hunis atitinya karatitner ininde hituner kunis hatinya umirnai nunya arandunek punya nubeti bihengya tarirat postin tama apachamiga buen vivir tahinya nuka nunya it kesak iuchirisha pungkir chicharkar pungkir hindingar nisha uchisha naka marat in natsan hutam gare shuara timetrus kakaram tunal mashbut sangnas mushutka waimeko chicharpatin chichamin sanka asum kasacho waitricho nu irut nuninde uchi chikar mate anju chikar mate nukwa chisha pungir aishi incha anin aishi umirin uchisha apari mirin nanwancha ait kesang apari mirka un aihinya nusha un namga enya nunasha pungir amirkaro anturkaro chichama kakaram pan huakta sabakirin ni nindein ni irkari mengaitsu tukki sanka atinyan surim jamu suritnya macam chatin nikas nakam pusta takurkia tani pusta ke no wakirahi tumasam de vinya ninderka bi ismaka yama yaho chenya no sangum gonya nanuka atsa kasama nyanuka atsa nakime nyanuka atsa
pisartinga tsa nuanchis uchisha pitseña ba tsa nuka pisarcha i undringa tsa nirmat yushnusha yahauchiti nekas i nuatkamun mashi puhutein masha arandu ka puhustin kichik nindem tusar i uchiri nu i tirpa nuna isar i nu nimetramrar tati tora i yahush pakringe i yahush nindem nitki yahush chabit kuni yahush ohmat nitkuninga nuna uchisha huruma kier sungurma kartatui nu ninden yahush gimdom pugir puchartatui tarimet pustin tamaka timet tusa chicha mujerar anturne kier puhustin takak masa pustin arak matin urukam de kirumatyus asut i nunga hu irunusha hunya arak mamu sapak mate i kya taramgar sukoinga wai taputsuk nu heninde shi isha metro sapahitiri isha unainya osha i ninde i takatri suruktin i takak mas mahiratin nukyeti bihenga tarimet pustin tamaka arandu ne kya pustin shir warasa pustin i unti pungir chamgar chicham shahmat kurninga i unti baringis takat pishanar puir huakringe i unimeruti pungir uninde shabararat an su sumaño shindiki wekringa nisha uchisha varas pusarta tui nuhe warabrat pustin pungir pustit tebetura churchat eñana sungur churchat chicham yahochenya nuka kishmarar papina hangar umirna ikar pungir puhakringa i uchirisha nukap saban pusar pungir machamsar hakarta tui shir pustin tamam tarimet pustin tamaka nubeti pan pustin sanga pustin takak masa pustin arandu nekya pustin anene sa pustin nubeti You mean Samuel. ayo